Hakotor by Baksake hasteo palaijak Chhath puja. Bishobrum ne haikeno taklai bishob aguleni Ranir Pukuro o Chhath terno palaijaka. Sangrosal ne difor laikeno Ranir Pukuro kebangma borogrogno faimani nukjaka. Chhath puja wo Surja Debte bini bihik osha debino matai rizago. Uttar Pradesh Bihar te Jharkhand hai hasti rogo belaikeno hohom dodomne bishing tikeno Chhath puja palaijago. Ashalo gwala bosti nishimi romoi hasti ni kebangma amsaiwo tongoi tongnai Bihar Uttar Pradesh ni Hindu lukorok of motani ter palaireka. Ashal ni tero manjaka haste hafang Chief Secretary J.K. Chhath Agartala Pura Nigam ni Mayor Deepak Majumdar. Koktona Thumdar ni bus kangoke haste ni lukorok no Chhath puja ni bagai kha kahamte hamsak में यफर का सचिव J.K. Chhath मेयर दीपक मजुमदार। छठ पर्व के उस अवसर पर सभी लोग भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। मैं इस पुनीत पर्व के अवसर पर सभी लोगों को बधाई देता हूं और सभी लोगों को अच्छे जीवन की शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। प्रथमे सारा राज्य विशेष संगे আগরতলা শহরবাসীকেও বিশেষ করে বিধি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যারা এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত আছেন ছট পুজো উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা থাকবে সবার যাতে সুখ সমৃদ্ধি কামনা হয়। প্রতি বছরই খুব উৎসব উদ্দীপনার সঙ্গে এই ছট উৎসব পালন করার সারা দেশের সঙ্গে আমাদের সারা রাজ্যেও আজকে এখানে রানীপুকুর এলাকায় যারা বিনপাড়া সম্প্রদায় আছেন তারা প্রতি বছর না এবারও করেছেন। খুব আনন্দিত এবং আমাদের তো আগরতলা পৌরসভার তরফ থেকে যতটা সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি আমাদের সরকার তরফ করেছে। আমাদের রাজ্যে যে একটা পরম্পরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষ সকলে পুজোতে অংশগ্রহণ করে আজকে ছট পুজোতে দেখেছি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ কিন্তু আমরা একসঙ্গে এটা সকলের উৎসব। যদিও একটা সম্প্রদায় ধরা হয় কিন্তু আমরা বলবো যে আমাদের উৎসব ছট উৎসব। আমি সকলের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করছি। हम लोग छठ पूजा 4 दिन का व्रत करते हैं। अपना घर में सुख शांति संतान अच्छा से जीवन जीने के लिए जिसको जो मनोकामना रहता है छठ मैया सब पूरा करती है। आज हमारा छठ का तीसरा दिन है। पहला दिन नहा खा होता है, दूसरा दिन कल हम लोग खरना किए और आज तीसरा दिन हम लोग शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और कल सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर हम लोग व्रत का समापन करेंगे। आपका नाम? अनीता प्रसाद। कहाँ से आए? मैं उदयपुर से आई हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट कोखरा।